بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج ہمارا نصیحت نمبر 65 ہے 65. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. عزیز طلباء، آج پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، بهذا القرآن، ہم اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدی، ولا بالذی، اور نہ اس پر جو بین یدی اس سے پہلے ہے، ولو ترا، اور اگر دیکھے تو، اذ الظالمون، جب ظالم، موقوفون، کھڑے کیے ہوں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یرجع، لٹائے گا، بعضهم، ان کا بعض، الی بعض، بعض کی طرف، القول، بات کو، یقول الذی، کہیں گے وہ لوگ، الذین استضعفوا، کمزور سمجھے گئے، للذی، ان سے، جنہوں نے، استکبروا، تکبر کیا، لولا انتم، اگر نہ ہوتے تم، لکنہ مؤمنین، تو ہم ضرور ایماندار ہوتے، لکنہ، ہم ضرور ایماندار ہوتے. قال الذین، جواب دیا ان لوگوں نے، استکبروا، جنہوں نے گمنڈ کیا، تکبر کیا، للذی، ان کو، جن استضعفوا، جو کمزور سمجھے گئے، انحن صددناکم، انحن، کیا ہم نے، صددناکم، روکا تم کو، عن الہدا، ہدایت سے، بعد اذ، اس کے بعد کہ جب، جاءکم، پہنچی وہ تم کو، بل انتم بعد، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی تھے مجرمین، گناہگار. وقال الذین، اور کہا انہوں نے، استضعفوا، جو کمزور سمجھے گئے، للذین، ان سے جنہوں نے، استکبروا، تکبر کیا، بل مکر، بلکہ چال، مکر اللیل والنہار، شب اور روز کی چال، اذ تأمروننا، جب تم ہم کو حکم دیتے تھے، ان نکفر، کہ انکار کرے ہم، باللہ، اللہ کا، ونجعل لہ، اور بنائے ان کے لیے، اندادن، ہمسر، برابر، شریک، واسروا، اور چھپائی انہوں نے، الندامت، پیشمانی، لما رأوا، جب دیکھا انہوں نے، العذاب، عذاب کو، وجعلنا، اور بنائے ہم نے، الاغلال، توق، فی اعناق، گردنوں میں، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، هل یجزون الا، نہیں بدلہ دیتے، بدلہ دیے جاتے ہیں وہ، الا ما كانوا یعملون، مگر اس کا جو تھے وہ کرتے تھے، اس کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے، اس کا بدلہ ہم ان کو دیتے تھے. آپ پہلے دیکھ لیجئے اس بعض الفاظ کی جو ہے نا وہ آپ ترکیب سمجھ لیجئے. پہلے ولو ترا، آپ اس کو سمجھ لیجئے، ولو ترا، ولو ترا، لو کا جواب اور ترا کا مفعول محذوف ہے. لو کا جواب اور ترا کا مفعول وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. تقدیر عبارت آپ یہ سمجھ لیجئے، تقدیر عبارت یہ ہے، ولو ترا حال الظالمین وقت وقوفہم
عند ربهم لرأيت أمرا فظيعا. تو ولو رأيت حال الظالمین، تو حالا یہ مفعول ہے، ووقت الوقوف عند ربهم لرأيت امرا عظیما، لرأيت امرا فظیعا یہ جواب لو ہے۔ ساتھ اذ الظالمون، اذ الظالمون یہ ترا کا ظرف ہے، اذ الظالمون ترا کا ظرف یعنی مفعول فی ہے۔ آگے یرجع بعضهم، یرجع بعضهم یہ موقوف کی ضمیر سے حال ہے، اس موقوف کی ضمیر سے یہ حال بن رہا ہے ترکیب میں۔ اور آگے جا کر یقول الذین استضعفوا، یقول الذین استضعفوا یہ یرجع کی تفسیر ہے، یقول الذین استضعفوا یہ یرجع کی تفسیر ہے۔ لولا، لولا مبتدا ہے، اس کی خبر معذوف ہے، اور اس کی خبر جس کی یعنی اس کی خبر آپ یوں سمجھ لیں صددتمونا سے خبر معذوف کی طرف، بعض مفسرین نے اپنی یعنی تفسیروں میں صددتمونا سے خبر معذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہ جو لولا، یہ تو لولا ہے، تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ تو لولا کا جواب لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ یہ لولا کا کیا ہے؟ جواب ہے۔ انحن صددناکم، انحن صددناکم یعنی اس میں انحن میں حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے، انحن حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے۔ مکر اللیل، مکر، مکر اللیل، مکر فعل معذوف کا فاعل ہے، اس کا جو مکرن کا جو یہ جو مرفوع ہے تو یہ فاعل ہونے کی وجہ سے معذوف ہے، اور اس کا عامل یعنی اس کا عامل کیا ہے؟ عامل وہ معذوف ہے، وہ تقدیر عبارت یہ ہے، دیکھو بل صددنا مکرکم بذا فی اللیل والنہار، تو مکرکم میں اصل میں تھا مکرکم، تو کم مضاف الیہ کو حذف کر دیا اور اتساعاً ظرف کو مضاف الیہ کے قائم مقام کر دیا۔ اذ تأمروننا یہ مکرم کا ظرف ہے، مکرم کا ظرف مفعول فی بن رہا ہے۔ اسر، اسر یہ جملہ جملہ حالیہ حالیہ ہے یا یہ کیا ہے؟ جملہ مستنفہ ہے۔ اغلال، اغلال کا معنی ہے توق، اغلال یہ جمع ہے اور اس کی واحد غل اس کی واحد ہے۔ اعناق، اعناق یہ عنق کی جمع ہے۔ اب دیکھیے اس کی وضاحت ذرا سمجھ لیجئے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور کافر کہتے ہیں، یعنی کافر سے مراد کیا ہے؟ ابو جہل اور اس کے پیروکار وغیرہ، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، نہ تو اس قرآن پر ہم ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے کتابوں پر، بین یدی یعنی قرآن مجید سے پہلے اترنے والی کتابیں، یا قیامت اور جنت اور دوزخ۔ تو مطلب یہ ہے انہوں نے قرآن کو اللہ تعالیٰ کی واقعی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، اور جو قرآن مجید جزا کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کہتا ہے اس کو واقعی ماننے سے انکار کر دیا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر آپ اس وقت کی حالات دیکھیں جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے یعنی روکے جائیں گے، عند ربهم یرجع اپنے رب کے سامنے لٹاتے ہوں گے، یعنی اپنے رب کے سامنے ڈالتے ہوں گے، بعضهم الى بعض القول ایک دوسری پر بات کو جھگڑے اور جدال میں۔ تو اس آیات میں ان کی آخرت میں ہونے والے انجام اور نتیجے کی خبر دی گئی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مخاطب کو فرمایا اگر تم آخرت میں ان کے موقف کو دیکھو جب وہ طرح طرح سے جواب اور سوال میں کینچا تانی کر رہے ہوں گے تو تم تعجب میں پڑ جاؤ۔ تو جواب کو حذف کر دیا گیا، یقول الذین استضعفوا، یعنی یقول الذین استضعفوا ادنا درجے کے لوگ کہیں گے، یعنی پیروکار للذین استکبروا، یعنی کس کے کن لوگوں سے؟ یعنی بڑے لوگوں سے، بڑے لوگوں کو، یعنی رؤساء لیڈروں کو، لولا انتم لکنہ
मुमिनीन, अगर तुम न होते तो हम ज़रूर ईमान ले आए होते, अगर तुम हमें कुफर की तरफ न बुलाते तो हम अल्लाह और इसके रसूल पर यकीन करने वाले होते। क़ाल अल्लज़ीन इस्तकबरू लिल्लज़ीन इस्तुज़इफ़ू, तो यानी ये बड़े लोग इन अदना दर्जे के लोगों को कहेंगे, क्या हमने तुमको हिदायत से रोका था? तो नहनु थे, इसमें ज़मीर पर हमजा इस्तिफ़ाम इनकारी लाया गया, क्योंकि रुअसा का मकसद इस बात से इनकार करना है कि उन्होंने इनको हक और हिदायत से रोका, और इस बात को साबित करना है कि उन्होंने खुद अपने आप को हिदायत से रोका और अपने इख्तियार से गुमराही ली। बाद इद जाअकुम, बाद इद जाअकुम, यानी इसके बाद कि वो तुम्हें पहुंच चुकी थी, यानी इसको जा की तरफ इजाफत के साथ लाई। अगरचे इज़ और इदा ऐसे मजरूफ यानी ऐसे ज़ुरूफ में से है जिनको ज़रफ़ियत लाजिम है, क्योंकि ज़मान में जो उसात है दूसरों में नहीं, इसलिए इसकी तरफ ज़मान की इजाफत कर दी। बल कुंतुम मुजरिमीन, बल्कि तुम ही तो कसूरवार हो, अपने इख्तियार से कुफर इख्तियार किया और हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी। हमारी बात और तज़यीन से तुमने हरगिज़ कुफर इख्तियार नहीं किया। अब कमज़ोरों का जवाब क्या है? वक़ाल लदीन इस्तुज़इफ़ू, ये तो बड़े थे, उन्होंने तो कह दिया था। अब ये कमज़ोरों का जवाब क्या है? तो कमज़ोर क्या कहेंगे? और ये कमज़ोर लोग अपने रुअसा से कहेंगे। तो देखो यहाँ पर सवाल होता है वक़ाल लदी, के यहाँ हर्फ अतफ वक़ाल लदी नस्तुज़इफ़ू मिलाए, जबकि क़ाल लदी नस्तकबरू माक़ाबल जो क़ाल लदी नस्तकबरू ये जो गुजर गया है ये यहाँ पर, वहाँ पर तो अतफ नहीं है, और यहाँ पर वक़ाल लदी यहाँ पर अतफ लाया है। तो जवाब ये दिया है कि अल्लदी नस्तुज़इफ़ू पहले इनके कलाम में गुजर चुका, इसका जवाब हर्फ अतफ को हज़फ करके जुमला मुस्तनफ़ा के तरीके से लाए। फिर मुस्तज़अफ़िन का दूसरा कलाम जिक्र किया तो इनके अव्वल कलाम पर आतफ कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर आतफ लाया। बल मकरुल लैली वन्नहार इज़ तअमुरूनना, बल्कि तुम्हारी रात दिन की यानी तदाबीर ने रोका, बल्कि तुम हमारे जरिया दिन रात तदाबीर इख्तियार करते थे। ज़रफ़ियत ज़रफ़ को वसअत देकर मफ़ूल की जगह लाई और मकर की इजाफत इसकी तरफ कर दी। यही है कि इनके दिन रात को मकर करने थे, यानी दिन रात मकर करने वाले करार दिया। ये मकर करने वाला करार दिया तो ये बतौर इस्नाद मजाजी किया, यानी दिन रात मकर करना, ये कि लंबी देर तक तुमने सलामती से दिन रात गुजारे, यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि तुम बरहक हो। इज़ तअमुरूनना अन नकफुर बिल्लाह, इज़ तअमुरूनना अन नकफुर बिल्लाह व नजअल लहू अंदादा, कि जब तुम हमें फरमाइश करते रहते थे कि हमने अल्लाह ताला के साथ कुफर करे और इसके लिए शरीक करार दे। अंदादन का माना यानी मुशाबा, अल्लाह ताला की किसी को मुशाबे, मतलब यह है कि जब मुस्तकबिरीन ने अपने इस कौल से कमज़ोरों की बात का इनकार किया तो अनहनु सददनाकुम, के हम तुम्हारे कुफर का सबब नहीं है, और ये कहकर बल्कुन तुम मुजरिमीन साबित कर गया कि कुफर तुमने अपने इख्तियार और कसब से हासिल किया। तो पैरोकारों ने इनकी बात को दोबारा यानी तरदीद करते हुए कहा, बल मकरुल लैल वन नहार, गोया कि इनके इजराब को अपने इजराब से बातिल करार दिया। गोया कि इस तरह कहा कि जुर्म हमारी तरफ से ना था, बल्कि जुर्म की आमद तुम्हारी मकर की वजह से थी, जो दिन रात हम पर चलता रहा और तुमने हमें शिर्क और अल्लाह ताला की शरीक बनाने पर आमादा किया। व असर नदामत लम्मा रअउल अज़ाब, और लोग शर्मिंदगी को पोशीदा रखेंगे, छुपाएंगे या ये कि जाहिर करेंगे। असर्रु का लफ्ज़ अजदाद में से है और वो अपने इस कौल में जालिम है, यानी इज़्ज़ालिमून मौकूफूना, यानी बड़े लोग इनकी गुमराही पर शर्मिंदा होंगे और इनके इजलाल पर नादिम होंगे, और अदना लोग इनकी गुमराही पर नादिम होंगे और इस बात पर कि उन्होंने गुमराहों की पैरवी की। लम्मा रअउल अज़ाब, जब वो अजाब को देखेंगे, लम्मा रअउल अज़ाब, जब वो अजाब को देखेंगे, जहन्नम को, वजअलना अल-अग़लाल फ़ी अअनाक़िल लज़ीना कफ़रू, और हम काफिरों की गर्दनों में तोक डालेंगे, यानी इनकी गर्दनों में, जिसकी वजह से वो
اغلال کے مستحق ہوئے، اس پر دلالت کی بنا پر صراحتاً فرمایا حل یجزون الا ما کانوا یعملون، ان کو ایسا ہی بدلہ دیا گیا جیسے وہ کرتے تھے، یعنی دنیا کے زندگی میں کرتے تھے تو ان کو ایسے ہی ان کو بدلہ دیا گیا۔ اب اگلے نیکسٹ آیات میں وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔